Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। पूरा पापा पापा शबर बर 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 शबर बर 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 Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। पूरा वत्रमणि करवर्ष कर रमण करमण करमंगल रमणि बिरि 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 बर 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 Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। पूरा वत्रमणि करवर्ष कर रमणि करमंगल रमण दरमंगल रमण दरमंगल रमण धन्य 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 तुम्हारा पिता नामर धन्यवाद तुम्हारा पिता नामर धन्यवाद तुम्हारा पिता नामर धन्यवाद पूरा पापा पापा शबर बर 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 मंगल रमणि कार मंगल रमण तुम्हें महान 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 व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो अच्छो से अच्छो तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान इधर रमणि कार वर्ष कल रमण रमण बर 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 मंगल रमण होली 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 Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Pura pa 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 shamara bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. पूरा pa 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 shamara bara 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 bara. प्रभु तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया होली 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 तुम्हें सकल सृष्टि वस्त्र आदि करता हो होली 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 कौन सी मर्त तुम केवे देखी नहीं बा देखी पार नहीं प्रभु इधर रमणि खार मंगल कारण तुम्हें अगम्य ज्योति निवासी हो प्रभु ओ तुम्हें महिमा वस्त्रान्वित हो उतर रमणि खार वर्षा कल रमणि खार होली 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 हालेलुया 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 प्रभु तुम्हें आत्मार भी परमेश्वर हालेलुया तुम्हें स्वर्ग मर्त्य व्यापी होइतरे मध्य आमानकर प्रभु अवसर तुमर मंदिर अटे तुम आत्मा आमानकर वास करती प्रभु निजर वर्ष बर 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 मंगल हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु तुम्हें दयार महान क्रोधर स्नासड़ कृपा में मंगल घटा श्रोता प्रिय प्रभु से वंदे प्रभु तुम्हें नौ प्रभु और समस्त मानव जाति को प्रभु एपर्यंत नौ प्रभु स्थिर रही तुम्हें प्रभु समय तुम्हें दीच उदारवाणी खार वर्ष कर तथापि समस्ते जपरी तुम प्रति फेरबे और प्रभु तुम दुष्ट अनुग्रह द्वारा प्राप्त हुए तुम इच्छा उदारवाणी खार वर्ष कर वंदन प्रभु जी सुंदरामर जी सुंदरामर जी सुंदरामर दया करो दया करो हालेलुया 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 मात्र तुम लोक मैंने जे तुम प्रभु वाक्य प्रचार करते अन्यमान निकट में आओ समान को तुम प्रति फेरांत ताहा मध्य तुम्हें इच्छा करियछ हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम्हें तुम से दायित्व तुम लोक मान को तुम्हें दियछ आमान को ठार मध्य प्रभु से दायित्व रही इधर मानी खार वर्ष काल रमान खार वंदन ईश्वर राज्य धार्मिकता जी प्रथम अन्वेषण कर्तव्य मात्र प्रभु प्रकृत में जदि आम अपना अपना परीक्षा करूँ ताने बहुत पछर पकई आम देखिपर आम जापर से मध्य आम अनेक विषय इच्छा कले चाहिए प्रार्थना कले पाई पारना कारण प्रभु तुम्हें कही प्रथम राज्य धार्मिक अन्वेषण करे सब दिज्व कही उदारवाणी खार वर्षा कालारवाणी खार वंदन प्रभु तुम राज्य धार्मिक अन्वेषण करने विषय आम मनोयोगी नहूँ प्रभु से मध्य आम जत्नवान नहूँ मात्र आम अनेक विषय पाइबा आम इच्छा करूँ हे प्रभु तम तुम्हें दया कर चक्षु तुम्हें प्रसन्न कर पूरा सेवारी खार वंदन आत्मा को सचेतन कर जाग्रत कर प्रभु
তবে আমরা আমার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হব আমার এই সত্য জ্ঞাত সেই সত্য আমাকে মুক্ত করিব হালেলুয়া আমাদের সমস্ত মণ্ডলী প্রতি দয়া করো তুমি প্রভু প্রত্যেক উদ্ধার রখ তুম ধর্ম সব দক্ষিণ হস্তরে তুমি কইছ আমি আমার ধর্ম সব দক্ষিণ হস্তরে তুমি ধরি রখিবা উরাবাত্রামানি কারবার শাকাল আরবানা কারবন্দাল আরবানা হালেলুয়া হালেলুয়া যিশু নামরে যিশু নামরে যিশু নামরে যিশু নামরে দয়া করো आत्मा सत्य पितांगर भाषण कर सर्वदा मन को दया कर मन को समस्त मंडली प्रीत मान करो शिक्षा स्थिर रहा पाई तो मन को दया करो सत्य पक्षरे साक्षी हवा पाई तुम्हें अनुग्रह करो पूरा वत्रमणि कारबंदल रवणि खारबंदल रवण हालेलुया पवित्र आत्मांगर कार्य बहुल रूपे साधन करिया पाई ओ प्रभु आश्चर्य कर्म मान करिया पाई सत्य वाक्य घोषणा करिया पाई प्रभु तुम्हें अनुग्रह करो तारावाणि खारबंदल रवण तद्द्वारा ही तुम राज्य वृद्धि हो प्रभु मंडली निष्ठा प्राप्त हुआ हालेलुया हालेलुया যিশুঙ্কর আমার দয়া করো তুমি নীরব না হও তুমি কার্য করছো সর্বত্র তোমরা মণ্ডলী সময়ের মধ্যে তোমার আত্মাঙ্কর কার্য তুমি বড়ভাবে সাধন করেছ দুরাব্বা সাবারি খারাবান্দাল রবানা দুরাবত্রমানি কারবান্দাল রবা আমানকর সবগ্ন সবুদ্ধনি করে সুগাই তোমার পবিত্র পাদ তলে সমস্ত বিষয় সমর্পণ করি প্রভু যিশুঙ্কর নামে প্রার্থনা করছি
holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. हे महान परमेश्वर अत्यंत प्रशंसनीय परमेश्वर हालेलुया. Glory be thy mighty Lord, hallelujah, hallelujah. केवल तुमର भजन तुमର सेवा उपासना तुमର प्रशंसा କରିବା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଆମଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ତୁମେ ଚାହିଁନାହ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ଓ ବାବା ବାଣି ଖାରବାର ବାତ୍ରା ହାଲେଲୁୟା. ଓ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଇକି ତୁମକୁ ଆମେ ତୃପ୍ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ଓ ବାବା ବାଣି ଖାରବାର ବାତ୍ରା ଏ ଜଗତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ସବୁ ତୁମର ଏପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନୁହଁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା. ଓ ବାବା ବାଣି ଖାରବାର ବାତ୍ରା ବାଣି ଖାରବାର ବାତ୍ରା. ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ତୁମେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ତୁମେ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ଆଉ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ଯେଉଁଠାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଠାରେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା. ଓ ବାବା ବାବା ନିଖାରବର ବାତ୍ରା ନିଖାରବତ୍ରା. ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରବଳ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା. ଓ ବାବା ବାବା ନିଖାରବର ବାତ୍ରା ନିଖାରବତ୍ରା. ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ସ୍ୱୀକାର କରିବ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜାଣିବେ ଶୁଣିବେ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା. ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସୁସମାଚାର ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାରିତ ନ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ଆଉ ତାପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ ହାଲେଲୁୟା. ତାପରେ କେବଳ ବିଚାର ଅଟେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପୁରସ୍କାର ଦେବ ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା. ଆଉ ତୁମ ସେ ସବୁ ତୁମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ହେବ ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା. ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା. ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ଆମକୁ ତୁମର ପରିଚୟ ଦେଇସାରିଛ ମୋ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମଙ୍କ କଥା କହିସାରିଛ ତୁମେ ଯେ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ. ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଅଛ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ଯାହା ସବୁ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା. ଓ ବାବା ବାଣି ଖାରବତ୍ରା ଜଗତରେ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ତ ତୁମେ ଦେଉଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳକ ହେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ. କୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ତୁମକୁ ଆମେ ମାଗିବୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାହା ନୁହେଁ ଆମଙ୍କ ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତୁମେ ସେ ସବୁ ତୁମେ ସାଧନ କରୁଛ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. କେବଳ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁଛ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟତାରେ ତୁମର କରିପାରିନଥାଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ହାଲେଲୁୟା. ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ବାଣି ଖାରବତ୍ରା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ଆଉ ସେଦିନ ବିଚାରରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଆମକୁ କହିଅଛ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାରିତ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ଶ୍ରୋତାଭକ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମର ସେ ସିଂହାସନ ସାମୁରେ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସମୟରେ ଆମଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ହାଲେଲୁୟା. ଓ ବାବା ନିଖାଲ ବନ୍ଦାରୀ ବିକ୍ରମ ନିଖାଲ ବନ୍ଦାର ବକ୍ରମ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ. ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛ ହାଲେଲୁୟା. ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଅଛ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା. ପୁରା ଖାଲ ବନ୍ଦାର ବକ୍ରମ ଖାଲ ବକ୍ରମ. ହଁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମେ ଅଧିକାର କରି ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା. ଓ ବାବା ନିଖାଲ ବନ୍ଦା ମାନି ଖାଲ ବକ୍ରମ. ଯେତେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ଚିନ୍ତା ସବୁ ତୁମେ ନିଅ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ସଜାଡ଼ି ଦିଅ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ହାଲେଲୁୟା. ଓ ବାବା ବାବା ନିଖାଲ ବକ୍ରମ ହାଲେଲୁୟା. ଓ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କ୍ରମେ ତୁମେ ଦେଖାଇଥିଲ ମୋତେ ଓ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପଥ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ଓ ବାବା ବାଣି ଖାରବାର ବକ୍ରମ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ. ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ. ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆମଙ୍କ ଦେଶ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ତାହା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଗୋଚର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ବିଷୟ ଘଟେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ସବୁକୁ ତୁମ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ସବୁର କର୍ତ୍ତା ଅଟ ସ୍ୱର୍ଗ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ ଆମଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା. ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ ହାଲେଲୁୟା. ଓ ବାବା ବାଣି ଖାରବାର ବକ୍ରମ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା. ସାରା ବିଦେଶର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମଙ୍କର
केवल मो निजर शांति को तुमको देउछि या जगत देई पारि नाही। हालेलुया हालेलुया धन्य प्रभु धन्य तुम नाम तुम समस्त सब कथित वाक्य ओ प्रभु असलिया वाक्य सब ପାଇଁ तुम नाम को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया डाक्टर को ईश्वर तुम आपन संग रख प्रभु तुम नाम को धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा कार्य बोल भाव साधन हो प्रभु तुम दास द्वारा जो समस्त कार्य तुम करियछ प्रभु से सब कार्य तुम स्थायी करो। हालेलुया ग्लोरी बंदा मानी खाला बराबर प्रभु प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जो माने मंडली प्रभु माने ग्लोरी स्थान मध्ये अछंती तुम से मान को मध्ये तुम स्मरण करो प्रभु। हालेलुया 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 आ जो माने विभिन्न कारणवशत दूरे जाइछन्ति सेमानकु मध्ये संग्रह कर तुम पाड़ मध्य। हालेलुया तू बाबा बानी खार बराबर प्रभा प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 धन्य प्रभु तुम्हें धन्य प्रभु तुम्हें धन्य प्रभु तुम्हें तुम नाम धन्य यीशु नाम धन्य। हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु पाप ठारू मंद ठारू तुम संपूर्ण भाव आमको सुरक्षा देकी रख प्रभु। हालेलुया 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 ग्लोरी बी दाई माइटी लॉर्ड। हालेलुया तुम आगमन सनिकट जानी प्रभु ओ प्रभु भय कंपरे ओ प्रभु रहिबा पे हमन सहायता करो कंपित होई कि उल्लास करिया पे सहायता करो। हालेलुया हालेलुया आउ नेडा भाबरे नुहे प्रभु। हालेलुया 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 ग्लोरी बी दाई माइटी लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया केते बेले कहा पई केउ समय जे आसी पहुंचबो ताने जाइनु अनेक स्वप्न दर्शन सब द्वारा अनेक कथा तो तुम कहियछ मात्र प्रभु ताहा सब तुम्हें जानो सेति प्रभु प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक दिन आमन को सब भय क्षेपण करिया तुम्हें आमन को सहायता करो। हालेलुया ग्लोरी बंदा मानी खाला प्रभा प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया जेबे तुम सामने उपस्थित रहला के लज्जित है नहीं प्रभु तुम्हें आमन को सहायता करो अनुग्रह करो सब प्रकार मंगल गान में तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद दिए आज उपस्थित में धन्यवाद दिए प्रभु आ प्रभु तुम से आत्मा को द्वारा तुम दास को परिचय करी आमन को तुम्हें परितृप्त करो ये समस्त निवेदन प्रार्थना पे प्रभु यीशु के नाम में मांगे छी। आदि पुस्तक 6 पर्वर 12 पदरू पढ़ा लेखा पुणी परमेश्वर पृथ्वी रे दृष्टिपात कर देखिले जे ता भ्रष्ट होई अछि जेतु पृथ्वीस्थ समस्त प्राणी भ्रष्टाचारी होई अछन तो परमेश्वर नोह को कहले आंभ गोचर समुदाय प्राणीर अंतिम काल उपस्थित है जेतु से द्वारा पृथ्वी दौरात्म परिपूर्ण होई अछि पुणी देख आंबे पृथ्वी सहित समान को विनष्ट करिया तुम्हें गोफर काष्ठ गोटे जहाज निर्माण कर तय मध्य नाना कोठरी बनाई तयर भीतर और बाहर छुणा द्वारा लेपन कर ताहा एई प्रकार निर्माण करियो दीर्घरे 300 हाथ प्रस्थरे 50 हाथ उच्चरे 30 हाथ हम उपरु 1 हाथ छाड़ी झरका करिवो आउ तहिर पार्श्वर द्वार रखिवो आउ तहिर प्रथम द्वितीय तृतीय तल बनाइब पुणी आकाश तले प्राणवायु विशिष्ट जेते जीवजंतु अछंती से सब विनष्ट करने निमंते आंबे देख आंबे पृथ्वी पर जलप्लावन करवा तहिरे पृथ्वीर समस्त प्राणी प्राण त्याग करेंगे मात्र आंबे तुम सहित अपना नियम स्थिर करवा तरे तुम्हें अपना पुत्र मान को भार्य और पुत्रबधू मान संगे घुनी जहाज रे प्रवेश कर पुणी प्राण रक्षार्थे सर्वप्रकार जीवजंतर एक एक दंपति अपना संगे घिनी जहाज रे प्रवेश कर सर्वप्रकार पक्षी और सर्वप्रकार पशु और सर्वप्रकार पुरोगामी जंतु प्रत्येक जाति अनुसार एक एक दंपति जीवन रक्षार्थे तुम निकट आसवे आ तुम्हें आपणार सेमानकर आहार निमंते सर्वप्रकार खाद्य सामग्री आनी अपना निकट में संचय कर तरे नौ से रूप कले परमेश्वर आज्ञानुसार से समस्त कर्म कले नोह जड़े धार्मिक लोक थे ईश्वर दृष्टि आउ लेखा से आदिपुस्तक 6 पर्वर 9 पदरे नोहंकर वंशावली यही नोह अपना वर्तमान समर लोक मान मध्य धार्मिक और साधु लोक थे नोह परमेश्वर सहित गमनागमन करे से भी नोह प्रभु को दृष्टि अनुग्रह पाइले 8 पद लेखा मात्र नोह सदा प्रभु दृष्टि अनुग्रह प्राप्त हेले समस्त जगत को परमेश्वर विनष्ट करने समय समस्त मानव जाति समस्त प्रकार प्राण वायुधारी आउ प्राणी सब से विनष्ट करने समय नोह को तांगर परिवार को से रक्षा करते
କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ସେ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନାମରେ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ନୋହଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ଦେଖିଲେ ଏବଂ 7 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସପରିବାରରେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ଏହି କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିଅଛୁ। ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା ତାହା ବୃଥା ନାହିଁ କେବେ, ତାର ମହାଫଳ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏପରି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଛି, ଯେପରି ଏଇଠି ଲେଖାହେଲା 13 ପଦରେ, ଆମ୍ଭ ଗୋଚରରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ତେଣୁ ଯେପରି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ହେଲା, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଟିବ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯେପରି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆହୁରି ବୁଝେଇ କହିଲେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରିବା, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା, ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ବିବାହ ଦେବା ନେବା, ଏସବୁରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଲିପ୍ତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଜଗତକୁ ଦେଖୁ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଲିପ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ମାନେ ହେବାକୁ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ଯେପରି ଜଗତ ସେତେବେଳେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଅବସ୍ଥା। ଜଗତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପାପରେ, ଅଧର୍ମରେ, ଅନ୍ୟାୟରେ, ଦୁର୍ନୀତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶା ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗୁଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ ହେଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ। କେତେ ସମୟ ଆଉ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ନୋହଙ୍କୁ ସେ ଜାହାଜ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ଜାହାଜକୁ ସେ ବନେଇ ପାରିନଥିବେ। ସେମାନେ ସମୁଦାୟ 8 ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର 3 ବୋହୂ, ଆଉ ସେମାନେ ନୋହ ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଏପରି 8 ଜଣ। 8 ଜଣ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ବନେଇବା, ଆଉ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ 300 ହାତ ହେବ, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ତାର ପ୍ରସ୍ଥ 50 ହାତ ହେବ, ଆଉ 30 ହାତ ଉଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝରକା ହେବ, ଗୋଟିଏ କବାଟ ହେବ, 3 ମହଲା କରିକି ହେବ। ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ଜାହାଜଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ ଭିତର ବାହାର ଝୁଣାରେ ଲେପନ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର କାଠରେ ତାହା ବନେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଗୋଫର କାଠରେ ତାହା ବନେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ଅନେକ କୋଠରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେ ସବୁ ସେମାନେ ରହିବେ, ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ରଖାଯିବ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହଲ୍ କରିକି ବନା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ନୋହ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରି କଲେ, ଲେଖାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଥିବ। କେବଳ ସେମାନେ କଲେ 8 ଜଣ, ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯାଇ କାମ କରିକି ସେମାନେ ଆଉ ମଜୁରୀ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ତାହା ତ କହି ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ଆସିବେ, ସୂଚି ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତି ହେଇକି ଯଦି ବା ଆସିବେ, ଏକ ଏକ ଦମ୍ପତି ହେଇକି ଆଉ ସବୁ ଆସିବେ, ଅଶୁଚି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ସୂଚି ପଶୁ ଜାତିର 7 ଦମ୍ପତି ଆସିବେ, ଯାହା ସବୁ ସୂଚି ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଅଶୁଚି ଗୁଡ଼ାକ ଏକ ଏକ ଦମ୍ପତି ଆସିବେ। ଏତେ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି,
ତାର ହିସାବ ତ କରି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସହକୁ ଯାଇକି ସେ ଭିତରେ ରହିବା। ଆଉ ନୋହ ସିନା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଖଟେଇକି ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଳି ପୋଖତ ଲୋକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ତ ନଥିଲା ନା। ହଠାତ୍ରେ କେମିତି ସେସବୁ ସେ ବନେଇଲେ? ସେପରି ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ, କିମ୍ବା ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ମାତ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ବନେଇବା ପରେ ସେ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ସେଠି ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେପରିକି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ଥିଲେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ଯାଏ ବା 150 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜଳ ପୁରା ଶୁଖିକି ଶେଷରେ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଆଉ ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏସବୁ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ଆଉ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ କରିଥିବେ, କି ଅଳ୍ପ କିଛି କରିଥିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଳ୍ପକୁ, ସେ 5 2 ମାଛକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାହା ହେଇଥିବ, ତାହା ବି ଜାଣୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେ ଭିତରେ ଘୋଡ଼ା ଥିବେ, ହାତୀ ଥିବେ, ଓଟ ଥିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ସୂଚି ଅଶୁଚି, ତାମାନେ ବିଲେଇ କୁକୁର ଆଉ ଏପରି ଆଉ ମୂଷା ବେଙ୍ଗ ସାପ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥିବେ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯାହା ସବୁ ସୂଚି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ 7 ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ସବୁ ଯାଉଥିବେ। ଅଶୁଚି ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା। ଏତେ ସବୁକୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଏ ସବୁକୁ ସେ ଜାହାଜଟା ଯେ ସମ୍ଭାଳିଛି ଏଇଟା ଚିନ୍ତା ବି କରିହେବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ତ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେ ନୋହଙ୍କୁ ସେପରି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥିବେ। କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଯେପରି ସଲୋମନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ତୁମକୁ ଦତ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ଯଦି ଦେଖୁ ଥରେ କେବଳ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଜାହାଜ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି ବୋଧେ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେଇ ପାରାଦୀପ ଯାଇ, ମନେ ପଡ଼ୁନି କାହା ସହିତ ଯାଇଥିଲି, ବନ୍ଦରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ ଆସିଥିଲା, ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାହାଜ, ଅନୁମତି ନେଇ ଭିତରକୁ ବୋଧେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିହେବନି ସେ ଜାହାଜର ଆଉ ଆକାର ଦେଖିଲେ। ଏଇଠି ତ 3 ମହଲା କୁହାଯାଇଛି, ସେ କେତେ ମହଲା ଯେ କରାହେଉଛି ସେ ଜାହାଜ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। କେତେ ମହଲା ଯେ ହେଇଛି, ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ତାର ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ଏକଦମ ତଳକୁ ସେ ପାହାଚ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ମୋର ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମନ ଥାଏ। ସେମିତି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ମଧ୍ୟ ପଶିକି ପୁରା କକପିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି ସିଟ୍ରେ ଟିକେ ବସି, ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ମୋର ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଉପରକୁ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଚାଖଣ୍ଡ ଉଞ୍ଚା ଅଛି, ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ସେ ଛାତଟା। ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି, ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଭେଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକର ତ ଛାଡ଼, ସେସବୁ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଏଇ ବାଇବେଲର ଭେଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଅଛି? ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ବାଇବେଲ ଗୋଟିଏ, ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାକୁ ମାନନ୍ତି। 2ଟା ବାଇବେଲ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଅଲଗା। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? ନିଜେ ନିଜେ ମୋ ମନରେ ମୋ ବିବେକ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍। ବାଇବେଲ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ବାଇବେଲରେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକର ବା ସେ ନେତାମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସେଥିରେ ଭୁଲ ଅଛି।
बाइबल तो भूल नथिबो तेणु मन भितर मोर गोटे जिज्ञासा सृष्टि है गोटे आग्रह इच्छा प्रबल इच्छा मोर सृष्टि है बाइबल रे ताले प्रकृति कौन अच्छे बाइबलटा कौन किए लिखला को आर मूल विषय कौन कौटा मैंने प्रकृति मानिया कथा बर्तमान कौन सब भूल जिनस गुड़ाक अच्छी जार सुधार आनिबा दरकार आउ कौन जिनिस अच्छी ता भितर जोटा कि आमे जानिनु आमे जानिबा कथा करिबा कथा प्रभु मो मनरे देले जियो से एक पर्व आउ गीत संगीता एक पर्व अनुसार दिवारात्रि ध्यान कर बोल लिखा होची से धन्य कही सेमिति मु दिवारात्रि ध्यान करिया को आरंभ कली आदि पुस्तक रु प्रकाशित वाक्य पर्यंत डीप स्टडी कली आउ तार भितर जानिबा पाऊँ प्रभु को धन्यवाद प्रभुकर वाक्य प्रतिज्ञा अच्छी जदि कई धार्मिकता पाई क्षुदित तृषित से परितृप्त हो जीव धर्मशास्त्र बुझापी प्रभु बुद्धिर द्वार खोली दियंती चक्षु प्रसन्न हेले ये धर्मशास्त्र थिबा आत्मिक चक्षु प्रसन्न हेले तार आउ आश्चर्य विषय मान प्रकृत सत्य बुझी हम हजार हजार सुना रूपापेक्षा ता अधिक उत्तम बोलिकी लागिव आम प्रभु को धन्यवाद दूची विशेष करी आउ जीवन जेपरी आउ आउ मोर कृतार्थ हम सफल हम एथि निमंते तारी भितर मध्य प्रभु नेले तेणु विराट बड़ परिवर्तन मो जीवन जेकोसी लोक प्रकृत ता भितर प्रवेश करिवो ता जीवन रे एक विराट परिवर्तन आसीबो एवं समाज ताकू ग्रहण करि पारिबोनी एटा मन रखंतु एवरेज क्रिश्चियन आउ हाराहारी मोटामोटी सर्वसाधारण क्रिश्चियन माने ग्रहण करि पारिबेनी कारण से माने ता जानते नहीं ता से माने बुझंती नहीं ता भितरु अल्प किछि जो मान को प्रभु मनोनीत कर पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार केवल से माने ता बुझिबे जानिबे नचेत अन्य माने ग्रहण करि पारिबे जाहु एत बड़ जहाज बनै से सब खाद्य संचय रखा बहुत बड़ कठिन परिश्रम होती ये प्रभु गोटे कथा कहवाई चाहती वर्तमान मध्य जगतर शेष समय पहुँची आसुछि आउ यही समय प्रभुंकर वाक्य अनुसार आउ समस्त विषय घटिकी चली जहाँ प्रभु चाहती ता केबे अन्यथा ही पारियो नहीं वर्तमान जो प्रबल आउ उताप मध्य आमे समस्त मानव जाति जाउछन आउ एथरे प्रभुंकर वाक्य सफल हो हठात गोटे लेखा मु देखिली गतकाली एमती लेखा होची बिब्लिकल हिट बाइबल अनुसार गरम हाज बिगान आरंभ हो जाइछि इन अमेरिका एंड ब्राजिल अमेरिका ब्राजिल रे जोड़ा कि आउ शीत प्रधान देश सेठिकार उताप सब माइनस थाए सेठी वर्तमान देखा जाउछि 53 डिग्रीस आमर तो सेटा हेले कौन अवस्था हम तो कही हम नहीं आमर 40 41 42 मैक्सिमम भितर आम जाऊँ अमेरिका ब्राजिल रे पुणी 53 डिग्रीस उताप है लिटरल फायर प्रकृत अग्नि गुड़ाक जलुची द डे ऑफ द लॉर्ड इज एट हैंड तापर ये प्रकार मेसेजटा अच्छी ईश्वर दिन निकटवर्ती गेट रेडी प्रस्तुत हो टू वेलकम हिम तांको अर्थात जीसु को कम जीसस कम जीसु आस जीसु को वेलकम करने वाक्य सफल होउछि अनेक अनेक विषय पृथ्वी में घटुची आउ समुद्र रे थिबा बरफ पहाड़ गुड़ाक तरली जाउछि जद्वारा जलपतन समुद्र जलपतन यथेष्ट मात्रा बढ़ीज सुनामी अन्य अनेक भय सब रोचे ए सब विषय गुड़ाक प्रकाश होउछि वाक्य सफल होउछि ए शेष समय भयंकर ताहले ए समस्त विषय केवल चिंता करने कथा नहीं आमर गोटे कर्तव्य अच्छी जो मैंने नोहंक परी जो मैंने प्रभु को प्रेम करती भय करती जो मैंने धार्मिक धार्मिकतार मार्ग गमन करती से गोटे बड़ दायित्व अच्छी नोहंक परमेश्वर कहते जे आंभ गोचर समुदाय प्राणी अंतिम काल उपस्थित है जेहेतु से द्वारा पृथ्वी दौरात्म परिपूर्ण होती पुणी देख आम पृथ्वी सहित से विनष्ट करवा तुम्भे गोफर काष्ठरे गोटे जहाज निर्माण कर
ନୋହ ସଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଜାହାଜ ଭିତରେ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଜାହାଜ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏ ଜାହାଜ ହେଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାର 3 ମହଲା ଦର୍ଶାଉଛି, ଜାହାଜର ଯେଉଁ 3 ମହଲା ନ ବନେଇଲେ ତା ଯୀଶୁ ଭୂଗର୍ଭରେ 3 ଦିନ ରହିକି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି 3 ଦିନ ପରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର, ତାହା ବି ବୁଝାଏ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଯୀଶୁ କହୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି, କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱାର। ଏପରି କେତେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆଉ ସବୁ କଲେ ତାର ଗୋଟେ ତୁଳନା ରହିଛି। ଯେପରି ଆଉ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜାହାଜ ଥିବା କୌଣସି ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ରୋମିଓ 8:1 ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଜୋନ 3:16 ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଆପଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ମାଥ୍ୟୁ 16:18 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଆଉ ନରକର ବଳ ତାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଆଉ ଭୟାନକ ଭାବରେ ସେଇ ଆଉ ଯେଉଁ ସେଇ ବନ୍ୟା ଆଉ ସେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ତାହା ସେ ଜାହାଜର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନରକର ବଳ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନରକ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧାସଳଖ ଶୟତାନ ଆଉ ସେ ଲୁସିଫର, ସେ ବି ତାକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲାଗିବ ତା ସହିତ, ମାତ୍ର ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଡିଫିଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗତର ଶକ୍ତି, ମଣିଷର ଶକ୍ତି କେତେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାନଯିବ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଶ ବିଷୟରେ, ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା କିଛି ଦେଖିଲେ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଇନି, ଲେଖେ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ରହିପାରିବାନି। ଆମକୁ କରିବାକୁ ଅଛି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ ଲେଖା ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସହ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କର। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମେ ଜାହାଜରେ ଅଛୁ, ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏ ନୋହଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜି ଆମର ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାହାଜ ବନାଅ। ଜାହାଜ ହେଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବନେଇବାକୁ ହେବ। ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଲେଖା ଅଛି। ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ କୁହାହେଲା ତାର ଲମ୍ବା କେତେ ହେବ, ଚଉଡ଼ା କେତେ ହେବ, ଉଚ୍ଚା କେତେ ହେବ, କବାଟ ଝରକା କେମିତି ସବୁ ବନା ହେବ, ବିଭିନ୍ନ କୋଠରୀ ହେବ, ଗୋଫର କାଷ୍ଠରେ ହିଁ ହେବ। ଖୋଜି ଖୋଜି ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ କାଷ୍ଠ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭିତର ବାହାର ଝୁଣା ଦେବ। ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କେମିତି ସବୁ ଆଉ ସବୁ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଯିବେ। ସୂଚି ଜାତିର 7 ଯୋଡ଼ା, ଅଶୁ ଜାତିର 1 ଯୋଡ଼ା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ରହିବ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନୋହ ସେମିତି କଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେମିତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନେଇବାକୁ ଅଛି। ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେମିତି କରାହେବ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ବାକ୍ୟର ଏପାଖେ ସେପାଖେ ନ ହେଇ, ସେ ବିଷୟରେ ତ ପାଉଲ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 3:12-15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ, କିଏ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେତେବେଳେ କାହାର କାହାର ପୋଡ଼ିଯିବାର ଦେଖାଯିବ, ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ରହିବ, ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଏସବୁ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୋର ଆତ୍ମା ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କଲେ। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଧରିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଆତ୍ମିକ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଦେଲେ, ମୋତେ ପରିତୃପ୍ତ କଲେ। ଆଉ ତ୍ରିଗୁଣର ଯେଉଁ ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଦୃଢ଼ ଗୋଟେ ଭୂମିସାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ 3ଟି ବିଶେଷ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଏ 3ଟା ତ୍ରିଗୁଣର ଯେଉଁ ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡି ଯାଏନି ଉପଦେଶ 4:12 ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଛି ଭଲରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ।
आउ जीवन को बाजी लगे कि मुझे सब करी ईश्वर शक्ति मनुष्यर शक्ति उपरे नहीं ईश्वर शक्ति सहित आ मु कार्य करने सब बड़े उद्यम करिछि एवं सत्य वाक्य ता सहित तो किछि जमिति मिसिब नाही ए विषय मती सावधान है कि मु चली ये अनेक दिन है आउ प्रभु अनुग्रह ही मते ताहा करिछि मु निजे से मोर कौन सी दर्प करिवार नाही पाउलो जेपरी कहले मु आज जाहिछि ईश्वर अनुग्रह रही मोर दर्प करिवार किछि नाही सब गौरव प्रभु जीशुंकर से ही ताको पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार मनोनीत करी मते एपरी समस्त करिछंती आउ प्रभुंकर धन्यवाद हो एवं मते गोटे थर आउ दुई थर करना गोटे थर मध्य विशेष विशेष विषय प्रभु देखी यही मंडली संपर्क विषय आउ गोटे गुढ़ वाक्य बा दर्शन द्वारा किपरि से विराट पत्थर परी गृहटा तैयारी होची मो पाई कड़ा मुगुनी पत्थर तैयारी होची कटा कटा ही तैयारी होची सलोमन जेतोले आउ परमेश्वर पे गृह बनले सेतोले पर्वत रे पत्थर कटा हला आउ जेपरि कि से गृह बनेला बेले से गृह भितरे किछि बटाली किछि शब्द शुभी ना सब पत्थर पर्वत रे कटा हला कटा पत्थर आनिके बनाई ठीक सेमती मते स्पष्ट रूपे प्रभु देखी कड़ा मुग्नि पत्थर जहाँ सबुठ बहुमूल्य पत्थर आउ ताकू तार गोटे पहाड़ मते देखले यही पत्थर रे यही गृह तैयारी होची जेतले मु तरबर भाव में आउ गोटे मांकड़ा पत्थर दौली अग्राह्य कले जे से बनाऊे गोटे मिस्त्री भाव में रख बोली मते कले सीधा सड़क यही पत्थर रे यही घर बना हब नहीं से मु कौन सी भल मंद लाभ क्षति को मुझे देखुना मनुष्य को मु देखुना मनुष्यर मुखापेक्षा मु करूना मो भितर से प्रकार ना ये लोक काले बाधा पाइब ये काले मंडली को आसब ना असुविधा कौन मोर हो चिंताधारा मो भितर ना 1% मो भितर ना मते प्रभु सेमिति करिछंती आउ किए ज्ञानी लोक आउ शिक्षित लोक अशिक्षित लोक सहर लोक ग्राम लोक यही भितर मोर कौन सी फरक ही ना प्रभु जपरी अंतर देखते से प्रकार भाव में आत्मिक भाव में चिंता कर जब लिखा हो आत्मिक विषय आत्मिक भाव में विचार करा जाए करी जे सत्य वाक्य ग्रहण करुच्ची मु खुशी हुए से ग्रहण करे सत्य उपासना ही हम प्रेरित मान शिक्षा ही चलो प्रेरित मान शिक्षा बारे अन्य किसी हो पारनि मंडली कही बहुत कड़ाकड़ी भाव में मु उद्यम करके जेहेतु यही प्रकार गोटे आह्वान प्रभु मत देइछंती से आह्वान मत योग्य आचरण करने को आमर कर्तव्य धार्मिक मानकर नुहंक सदृश लोक मानकर कर्तव्य वर्तमान से जहाज परी मंडली गढ़ा जमिति सेमिति मंडली गढ़ाई पारिब नाही जेमिति सेमिति गिरजा प्रार्थना नहीं जेमिति सेमिति शिक्षा प्रचार नहीं जेकोसी लोक द्वारा नहीं जागतिक ज्ञान धन बुद्धि बल नहीं पराक्रम द्वारा नहीं बल द्वारा मात्र आम आत्मा द्वारा संन्यास सदा प्रभु कहते पुनर्बार थर करे गोटे विशेष स्वप्न दर्शन रे प्रभु मते देखले स्वर्ग राज्य को मते प्रभु नहीं गले तृतीय स्वर्ग रे जीशुंकर सम्मुख में मुझी मु ठियाई ये स्वर्ग राज्य को मु देखुची आत्मविभोर हो जाऊँगी जगतर सब विषय मो मुंडर आउट हो जाइए निज परिवार नहीं किसी ना कि विषय मन पड़ूना यही प्रकार हवा समय स्वयं जीशु मोर सामने ठियाई मते कहते तुमको जगत को फेरी जावाक हम ओडिया आउ कहीं ना से पाखे हठात मु कहूँ ना प्रभु मुझे जीवी ना आठिक आसी मुझे रही मुझे जीवी ना पुनर्बार जीशु कहले तुमको जगत को फेरी जावाक हम मुझे कहली प्रभु मु तुम किसी काम करी न कहीकि ना तेणुक मुझे ना तृतीय थर कहले तुमको जगत को फेरी जावाक हम तुम आउ कि काम अच्छे मुझे चाहूँ आउ कि गोटे कहि जीशु को कही पार्ली ना गोटे पावर मत कंट्रोल करदेला मोर आउ जीवा मुख केमती बंद है कि पार ना एंटायर बॉडी मोर कंट्रोल हो गला गोटे महाकाशयान मुझे देखिली जड़े पायलट अच्छा जड़े लोक बस गोटे सीट मोर अनिच्छा सत्वे मुझे भितर पशिगली से महाकाशयान से सीट्रे मुझे बसिली महाकाशयान तौक आसला से पायलट कंट्रोल करके आउ स्वर्ग देखुनी जीशु को देखुनी केमिति भाव में आसिकी आखि पिछड़ा के पृथ्वी में पहुँचीगला गोटे जगार से रहीगला से गोटे खोला जगार पड़िया भाया ही आउ से महाकाशयान रहा स्थिर होकर रहा तार कौन साउंड ना जड़े पायलट पुरुष लोक आउ ता भितर मु जड़े से पावरटा ही मत कंट्रोल करके बाहर ठिया करदेला मो आखि देखुची से चलीगला ऊपर को होकर अदृश्य होगा से महाकाशयानटा
तापर मु नॉर्मल हेली मो मुख फिटिगला बोले मु कुआड़े आसिली स्वर्गर थी केमती आसली एटा पृथ्वी पृथ्वी तो पृथ्वी जगटा कौन प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण हो कहले यहाँ कोरापुट तो सेटा ही प्राकृतिक सौंदर्य भरा जगह रास्तार चलुची एका चलुची मु हठात जड़े मध्य वयस्क पुरुष लोक को देखुची से मत देखिकी पचार कुआड़े जाऊछ ओडिया मु कहली चर्च प्लांटेशन जाऊँ ए शब्द चर्च प्लांटिंग कहती कि मुझे कहूँ चर्च प्लांटेशन जाऊँ प्लांटेशन माने गोटे लार्ज फार्म विराट बड़ फार्म एस्टेट माने बहुत बड़ जगह डिक्शनरी अनुसार लार्ज फार्म और एस्टेट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस आ कृषि कर्म निमंते विराट बड़ एरिया जगह जोटि ओनर पाई मध्य निज गृह थिबो वर्कर्स कार्यकारी मान गृह फ्रो सब थी ए प्रकार विराट बड़ जगह ताकू डिक्शनरी अनुसार प्लांटेशन कह जाए मु तांकू कहूँ कुआड़े जाऊछ मु कहूँ चर्च प्लांटेशन मुरुकी मुरुकी हसिले से स्वर्गीय लोक जगत लोक ना मुझे जानूँ पुणी से हसी हसी मत कहते ना से हसी ना चर्च प्लांटेशन कहपर चर्च प्लांटेशन माने कौन मुझे आंसर दूसरी एडा को आईएएस की आईपीएस की आउ सब परीक्षार आंसर ठार केते ऊर्ध्वर एडा स्वर्ग संबंधी से जागतिक लोक मैंने जगत ज्ञान ईश्वर दृष्टि मूर्खता नरक जीवे से दंड पाइबे शेष विचार समय उद्धार पाइबे कि अवस्था से हम मु तो से मन देती जागतिक ज्ञान पाइजी जो प्रभु मो चक्षु खोलदे फुल स्टॉप दे दिली जगतर ज्ञान जी पाई से एनाफ आपको व्यवहार करी प्रभु को ज्ञान आत्मिक ज्ञान पाइबी कोई तापस तो लगी रही आउ मुझे चर्च प्लांटेशन माने कौन मुझे चर्च प्लांटेशन माने प्रभु वाक्य प्रचार करी आश्चर्य कर्म करी जो मैंने वाक्य ग्रहण करेंगे से संग्रह करके मंडली स्थापन करिया विभिन्न स्थान में यहाँ चर्च प्लांटेशन से से मुरुकी हसीदे माने मो कथाटा से ग्रहण कले ठीक बोली से ग्रहण कले तापरे खाली एति कहले जाओ जाओ तापरे से लोक मुझे देखली मु जाऊँ सुंदर रास्ता आउ तापरे से कोरापुर विभिन्न स्थान मान को मुझे पूरा आउ प्राय आदिवासी लोक मैंने से भाया देखुची आउ गाँ गुड़ाक देखुची से मध्य जाऊँगी प्रभुଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ होची से अनुसार कोरापुट अनेक समय धरी विभिन्न स्थान में विशेष भाव में प्रभु मत व्यवहार कले प्लांटेशन सहर ग्राम चारिआडे आउ वर्तमान आउ ए सोशल मीडिया द्वारा सारा दुनिया को पहुँचापी मोर प्रयास अच्छी प्रभु इच्छा हेले अनेक स्वप्न दर्शन अच्छी मु इच्छा कर प्रस्तुत आउ चारिआडे जोटी गले प्रभुर सत्य वाक्य कहवाई निकटरे गोटे फेसबुक रे पोस्ट करथिबा गोटे मेसेज को ना आउ से आमर संडे रो लाइव गिजा को ठीक मने हो नहीं सोनी आमर से मनोजर स्त्री जो मैंने स्टार पार्टनर थिले आउ से गोटे सुंदर कमेंट लिखी मु पर खोजी बाहर करी आउ प्रकृत में जहाँ से अनुभव कर अंतर भितर से कहूँ आउ आपण परी पास्टर एवं चर्च को पाइकी मु बहुत खुशी भाई आउ एमितिका शिक्षा एमितिका सेवा कार्य से लिखी दुनिया रे नहीं दुनिया रे ना ऑल इंडिया रे नहीं ना कौन एमती बोली कि गोटे एक्साइटेड है कि से लिखी एनीवे प्रभु जानती प्रभुंकर समय प्रभु ता प्रकाश करेंगे दुनिया रे तो बहुत चर्च अच्छी बहुत लोग काम कर बहुत काम कला पर भी जना पड़ुछंती मात्र शेष दिन परीक्षा समय जना पड़ो कହାର काम ठीक कହାର काम भूल समस्ते तो वर्तमान करेंगे मु ठीक अच्छी दिन आसो से ठीक किए भूल किए क्या प्रभु चाहिए क्या नहीं से कथा जना पड़ तेरे प्रभुकर धन्यवाद हो गोटे गोटे समय गोटे गोटे विशेष विषय प्रभु प्रकाश कर दौरान लोक मान द्वारा जपरिक से आउ जनक प्रार्थना करने को नहीं कि से पिपिली जाइए जो से धुनी भौणी घर को जाइए पुओ से पिपिली से जनक पाखु गोटे विशेष प्रार्थना पाने बड़ा आश्चर्य भाव से प्रार्थना उत्तर प्रभु देले जहाँ गला पर से इत्यादि जन पास्टर बार पूरा पूरी बंद हो गला आउे खियापिया तो कहलु से गोटे विषय शुणाइवाई बोधे नहीं तुम्हें कुंभकार गृह को जाओ बोली जब जीवन को कहले से भाव में कार रे मु जासन एमती गलु आउ
से तो किसी प्रभु कथा कहली प्रार्थना कलु समस्त उपस्थित रे से कहले आउ से पास्टर आम पास्टर आउ एमती भाव में पवित्र आत्मा से कार्य करती मु जीवन में केवे देखी ना कौन सी लोक एत भाव में पवित्र आत्मा कार्य करवा गोटे सेंटेंस एमती कर ऑल इंडिया रे बुलुछंती से चारिआडे बुलुछंती से बहुत कार्य देश विदेश लोक सहित मिसी काम कर बड़ कथाटी कहले कौन सी द्वितीय लोक मुझे देखी ना एत भाव में जे पवित्र आत्मा कार्य कर गोटे गोटे समय एपरी से श्याम भाई जो थे जे आमठी पवित्र आत्मा पाइले पर से जाकि थियोलोजी ट्रेनिंग नेले एवं गोटे स्थान में से चर्च ना कौन पास्टर अच्छा से पुणी आसी थे कही बेंजामिन भाई इंडिया चारिडे मुझे बुलिली तुम परी गोटे मैन ऑफ फेथ को मुझे पाई ना ये विशिष्ट लोक मान विशिष्ट विशिष्ट मंतव्य दिने एगुड़ाक प्रकाश पाइब से माने कहतु न कहतु मु निजकू आउ से प्रकार भाव में प्रकाश कर एस्टाब्लीश करने चाहे ना मात्र मु जाने मु किए से न कहले मो विश्वास चलुची न कह मु बाइबल बाहर को मुझे जाए न कह मो पवित्र आत्मा कार्य को यथा साध्य जत्न करी चली जोड़ा समस्त आश्चर्य मात्र मत से उणा लगुच आउ सब प्रार्थना करुँच पवित्र आत्मा कार्य को मत अतिशय वृद्धि करने को हम से समान प्रेरित मानकर आउ अनुसारे धार्मिक मानकर नुहंकर गोटे बड़ कर्तव्य अच्छी मंडली गढ़ापी जहाज जमिति सेमिति गढ़ी हम ना जमिति प्रभु आज्ञा कले सेमिति नह कले आम को मंडली को ठीक सेमिति मनीषर कथार ना कौन सी मंडली नेतार कथार समाज अनुसार ना जमिति जाचु शिखीचु हो पार ना तार व्यतिक्रम करने को हम ब्रेक थ्रू आने को पड़ो नुआ विषय करने को हम जहाँ बाइबल कर बहुत सावधान सहित ताहले आमे रक्षा पाइबा अनेक से मंडली भितर को आसी रक्षा पाइबे जेहेतु समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट आउ प्रभु जीशु शीघ्र आसुच हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारबानी कारबाशा कमानिया तरबानी खारबंदा लरबानी कारबंदा लरबानी प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो अदर सम सुजन मते धन्यवाद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड उराबात्रमानी कारबंदा जो सब कार्य तुम्हें कर प्रभु मोठारे मो द्वारा तुमठार मु कृतज्ञ मात्र प्रभु मु से सब संतुष्ट नुहे मु तृप्त नुहे ता बहुत सामान्य अति अल्प मात्र बहुत किसी कर इच्छा अच्छी अनुग्रह कर योग्य प्रस्तुत करी तुम इच्छा अनुसार व्यवहार करने को मत साहाय्य कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जब अनेकंकर परित्राण मंगल आशीर्वाद कारण हो पार मुझे हो पारि यही सहर राज्य देश प्रति तुम्हें विशेष भाव में अनुग्रह कर तार राजनैतिक अवस्था जहाँ हो सृष्टिकर्ता तुम्हें स्वर्ग कर्तृत्व करे तुम गोटे उद्देश्य अच्छी प्रभु तुम्हें जहाँ न चाह मनीष बा शैतान किछि करि पारिबो नाही इदरवश्या कमानी अतरबानी कारवत्रमाना कारवश्या खालारबानी दारवत्र हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इस्राएलवासी समस्त जगतवासी ओ प्रभु उद्धार पाइबा आवश्यक परित्राण और सत्य संबंध ज्ञान प्राप्त हूँ ता ईश्वर इच्छा प्रभु तुम जान ता मो भीतर गोटे बोझ गोटे लोक नरक न जाऊ कारण नरक उद्धार ना हे प्रभु जो मैंने जाइछंती तुम्हें जान प्रभु आउ से विषय तो चिंता भी करी होनी केवल आत्मारे प्रार्थना करने छड़ा किसी ना इधर अवश्य कमानिया तरबानी कारवत्र मान कारवश्या आम को दायित्वपूर्ण हवा को हम नुहंक सदृश धार्मिक लोक मान दायित्वपूर्ण हवा को हम निज परिवार ना मात्र मंडली ईश्वर राज्य धार्मिकता प्रभु अन्वेषण प्रथम तहिरे आम आवश्यक दिज्व आम परिवार तत्व तुम नेब पूरा बात्रमानी कारवा शाखा मानी तरबानी कारवत्रमान कारबंदल रबा जीशुंक नाम दया प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम तुम कंडविध पाद प्रणाम और चुंबन कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच आमेन। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्त सर्ववर्ती आमेन।